Love yung black, palitan mo nga. Ayoko yung black. Hindi ka dito. Ano papalit mo? Orange mo meron. Yan. 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 That's it. Yun. So beautiful. Alright. And Then 3 of yes. Ano? Mamili ka dyan. Spider-Man. Ito nga oh. Kasi Yan ito, yung yellow nito. Ito? Oo. Tungtong sahur ba to? Saka tatlo lang ba? Lang. Tatlo. Nakatanggal yan lang. May pandikit sila dito. Yung hero dun. Mas malalaki eh. Ayaw. Ayun, nandun sa dulo. Mama, Chief Ai. Big size like this 20, small size like this 10 baht. I thought free. Ito, tatlo free. Yes. I make this first, huh? Yes. Yes. Ito. Ayun ito. Yung piliin natin malalaki. Tapos, yung bibilin ko na ad, na tag-10, yung maliliit. Ito. Oo. Diba? Malalaki. Superman. Yan. Yan, oo. Naman. Can I take a video? Yes. It's alright. Ibigay mo sa kanya. Diyan. Kaya nga tinatanong lang kita pa ito na. Okay. Wala ba yung star na gano'n? Parang maganda yung star yun, no? Yan, oo. Hanapin mo yung star. Wala nga. Token, di malaki. Baka kaya. Baka mag-ipag. Oh, yan. Kapalit ko dyan. Aso. Hindi as, 20. Bago ka raw? Alam sa akin. This is the free, right? Mine. And then I add. Then, 20. Hindi. Not. Yes. Yung sa bandang kaliwa, yan. Steady, right? Yeah. If it's Naman pinag-po siya.
पानी लीजिए तो बेटा क्या पानी लीजिए ठीक है Dito lang din makikita sa atin. Oh. Thailand lang. Ten. Wow, yun. It's beautiful for my son.